yang mahita di baga sarwata dohot diiringi musik preludium. Ramulema perminggota marede mahita sian buku ede nomor 102 ayat sada dohot ayat tolu. Barhite-hite guar de bata ama, dot guar di anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni ton di parbadia, na tungo palangit, dot tanoon. Amen. Songonon nin na Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu, roha na baru, dot ton di na baru, tubagasan ate-ate muna, jala atusakku do roha, jala usatokku do roha batu siad daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna, audo mabahesa asamar parange hamu di bagasan akka patikku, akka uhumku pe raduta muna, jala patupau muna do, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami,
Hodo manondangi jala mengajari rohaniak kana porsea dihatam, marhite-hite to di parbadia, sai buhai rohanami asa ture parrohon nami, marhite-hite to dimi, asa tonggok dame rohanami, makalason haugoni, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sian buku ente nomor 105 ayat 1 dot ayat 2. Songot sikat nipatik di minggu tasadarion tersurat di Galatia 5 ayat 25 ayat 26. Songoron ma tersurat di si. Ia dung di pangulu todi hita taparangehon ma todi unang ma tayahi hasangapon narumar unang masiasapan manang masi latean ucaha sahalinai. Ia dung di pangulu todi hita taparangehon ma todi unang ma tayai hasangapon narumar unang masiasapan manang masilatean. Songoni ma sikak nipatik di minggu tasadarion atau ngerak mangidugu ko mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 104 ayat 1 dot ayat 2. Tatopoti madusata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang. Hodo napatupahon hasisan ni dosa dihami halak na dangolon marite-ite anak paholongan ni Rohab. Saya si maroham dihami akan mangarsak pod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasisan ni dosa nami. Lehon matu hami to dim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasini roham. Alai asahot rohanami marhaporsiaon lau manggotapon nasado sadot roha portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabe pilihan na mangolu jala nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tabigima hata baga-baga tarengo tosani dosa. Songonod do hata di Tuhan Jehova dunga pola hupasisi akka pangalosim songonobun jala songon obun manorop akka dosam. Saya mulak mahotuau ayaw do si paluaho hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 475 ayat sadat. Epistel di minggu sadarion imana tarsurat di Yohanes pitu mamuka sian ayat 37 sahatu 30 sia a tajahama margati soring dungi di hari pesta na parpudi na sumangapi jongjong matuan Yesus disi di pagogo masuarana madok molo adong na mauas tuau maibana ro minum. Alai tarengo tutod di idok hata odeng ima si jalon niakka nagabe porsea di ibana. Songoni masahatna martua doakka na tumangihon hata ni dibata jala na peopsa. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 461 ayat 1 dot ayat 2. Tidap ko maha porsyotay songon na hina tidap kon didongata sa porsyon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea ide bata Jehova ido ama pargu na suhatu dosan na tumop palangit do tano au porsea i Yesus Kristus anak ide bata Jehova na sadai imana tidubon ni si Maria na gabe-gabean siaton di parbadia adorak suabuhan ido tuhatta na tumaon na bernid di pahuman ni Silatus na matarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuwa no toro dung ditanom na mula mangol di hari patoluhon na manaik tu surgo lahud tu siamun de bata Jehova na manai pargo na suhatu dosani di sima ibana mula sogo tanoon manghumi halak na mangolu do na mate au porsea di tod di parbadia jala adok sada huria nabadia huria topan niala Kristen akan nabadia do dihaisan ni dosa do detai namat dok
Mulak mangolu do sogok daing ni halak na kumate. Do yang uluan na sora sudah. Amin. Tabi gema tikting. yang bertugas melayani sebagai pengkhotbah, pendeta resort, dan liturgis calon sintua. Kiranya Tuhan memberkati persiapan pelayannya. Diskusi teologi. Pada hari Minggu 12 Juni 2022, kita akan melakukan diskusi teologi kelima mengenai Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati semua diskusi teologi akan dilakukan setelah ibadah selesai. Demikianlah diberitahukan. Praktik pelayanan calon sintua. Untuk meningkatkan pelayanan calon sintua dalam ibadah, maka para calon sintua kita akan diperkenankan bertugas sebagai liturgis pada ibadah minggu. Jadwal pelayanan mereka akan dimulai pada bulan Juni dengan frekuensi pelayanan 1 kali dalam 1 bulan. Demikianlah diberitahukan kepada kita semua. Ulang tahun. Pendeta dan Parhaladu HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun pada periode 5 sampai 11 Juni 2022. 1. Tanggal 7 Juni, Ibu Dr. Inolin Selain Boru Panjaitan. Tanggal 8 Juni, Reval Fredri Timothy Pangaribuan. Tanggal 10 Juni, Bapak J. Siagian Boru Pasaribu. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis di dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan
dan kehormatan. Warta keuangan. Saldo pertanggal 25 Mei 2022, uang huria 88.767.806 rupiah, uang pusat 1.823.000 rupiah, uang PTK 36.121.044 rupiah. Jumlah pemasukan tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2022, uang huria 979.000 rupiah, uang pusat 306.000 rupiah, uang PTK 441.000 rupiah. Total pemasukan 1.726.000 rupiah. Jumlah pengeluaran per tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2022, uang huria 11.600.000 rupiah, uang pusat 2.129.000 rupiah, uang PTK 0. Total pengeluaran 29 Mei sampai 4 Juni 2022 13.729.000 rupiah. Saldo 29 Mei sampai 4 Juni 2022, uang huria 78.146.806 rupiah, uang pusat 0, uang PTK 36.562.044 rupiah, sehingga total saldo akhir 29 Mei sampai 4 Juni 2022 114.708.850 rupiah. Total saldo uang huria dikurangi uang kantor pusat 114.708.850 rupiah. Topik doa minggu ini. Marilah kita mendoakan satu, perdamaian dunia, Rusia dan Ukraina. Kedua, mari kita berdoa untuk program kerja dan anggaran kerja HKBP Resort Diaspora 2022 agar berjalan dengan baik. 3, kita berdoa untuk program pelunasan dana pensiun HKBP. Keempat, kita berdoa untuk Amang Dr. T.A. Simatupang, Boru Tamunan, rawat jalan, dan pemulihan di rumah. Kita tetap berdoa untuk Sintua Nyonya Ermanurung, Boru Sianturi, semoga diberi Tuhan kekuatan dan pemulihan. Kita tetap berdoa untuk Bapak S. Hutauruk Boru Sitohang atau Bapak Ivana, rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Kita tetap berdoa untuk Bapak Uta Barat Boru Nababan, rawat jalan di Bonapasogit. Terpujilah Tuhan kita, Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati hidup kita setiap hari. Pulanglah kita nanti dengan damai sejahtera. Amin. Marede bahita sian bukwede nomor 107 di mulai sianait sada hukmat abasahat piliata parjolo tuhuria pilihan paduaun tu pusat.
Lamini di batana sumurung sian saluhut naroha, di mana mangaramote akate-ate dohut pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Barita nauli turpuk jamita di Minggu Pentakosta, pesta parjulu, parningotan hasasaur nito di perbadia sadarion, imana tersurat di Rom welu, mamuka sian ayat welu, sahat rodi 10 sada, songonoma hatana. Alai dang tarhalomoho debata akapar roha daging. Alai yang kohamu dang be di bagasan dagingi, di bagasan tod dido. Molo tung tutu tod dini debata, maringanan di bagasak kamu. Alai molo sotod dini Kristus di jolma, dang Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasak kamu, mangulu dotod di alani hati koran, nang pemate pamatang alani dusai. Alai molo maringanan di bagasan hamu tod dini nama nungguli Yesus sian namate, sadok panguluon ni ibana naung manungguli Kristus Yesus ima, nang pamatang muna namatei, hinorohon ni todina namangingani hamu. Ima sahat ni turpuki. Hurian itu hatta pesta nabalga manang sukacita besar do, parningotan hasasaur ni tod di perbadia di huriani halak Kristen sadario. Puasa ala di pesta hasasaur ni tod di perbadia di patuduho disi naso tarjalo ni pikiran ni jolma, naso dapat di analisa ni hajolmaon, di patupa manang di leon debata tuhita. Ima di na saur todina di parningotan hasasaur ni todi hobartu ulaun di apostel 2 peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus turun dan mendiami murid-murid Kristus. Sasitongna puasa polai kedua hari hita marpesta hasasaur ni todi perbadia idotong latar belakangna ala dang terjalo ni pikiran ni jolma ulaon ni tod di perbadia. Ala pikiran ni jolma, perdagingon ni jolma tidak mampu menerima pekerjaan Roh Kudus. Hidup bana ikon mangula do tod di perbadiai di diri ni jolma, molo holan sian hajol maun neiba na mangatusi majalo daktar jalosai. Nanu aing marhite pesta parningotan hasasaur ni tod di perbadia sadarion di pasungguluhon matuhita pabuana toktong do tuhatai margogo jala mangajari mangula bekerja untuk membimbing dan mengajar setiap orang yang percaya. Asa molo dibain topik mingguta sadarion mangolu di bagasan toddi ni debata hidup dalam roh Tuhan. Asa tung takas do di auhon manang tajalo di bagasan nguluta toddi ni Tuhani mangula manang maringanan di bagasak kita. Adong dua ragam ni ngolu na dikoparhon si Paulus di turpuk jamita sadarion. Na duaon kontras do berbeda manang masyaloan nasada tu nasada.
Na parjolo ima ngolu na dirajai hagiot ni jolma pardosa. Hidup yang dikendalikan oleh manusia berdosa. Molo dihata batak di ayat walui didok akka parroha daging. Molo didok na dirajai hagiot ni jolma pardosa ima nama bain suhat-suhat ni uhum manang ketentuan di bagasang ngoluna holan lomona sadiri. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Alanido didok dang tarhalomoho dewata akka parroha daging. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang hidup dalam daging. Lam daudu isiat dewata dang dihalomohoni patik ni dewata dang dihalomohoni panuturion ni dewata. Dia tidak suka hukum Tuhan, dia tidak senang mengikuti petunjuk Tuhan dalam hidup. Alanido dang tarbain ibana gabe mabai dewata dongan. Dia tidak mau membuat Tuhan menjadi temannya atau menyertai dia atau campur tangan dalam hidup. Dianggap do Tuhan ini mengganggu. Tu na di rohana, tu na di pikiranna, tu hagiotna. Jadi dianggap do Tuhan ini musuhna. Alani molo dianggap do Tuhan ini musuhna, ba memang ikut talusat diri do. Aida ngadong jolma natukboy manaluhon Tuhan ini. Ido nakin na taida nanidok ni si Paulus dang tarhalomoho debata akka parroha dagingi. Napaduahon ngolu na dirajai manang ditogu-togu tordini Tuhani. Hidup yang dikendalikan oleh roh Tuhan. Sian ayat siai dipatuduhon si Paulus dodison naong dipatupa tordii semacam transformasi manang pembaharuan. Di ngolu ni halak naong mangolu di bagasan tod dini Tuhani. Didok nakin anggo hamudang be di bagasat dagingi, di bagasat tod didok. Jadi tubuhnya masih ada, pamatangi adong to, alai dangi bena mengendalikan alai tod di ima. Ido ubaina nunga di pai baru, nunga ditransformasi tod diparbadiai nangpe mangolu di bagasan daging. Alanido mampu si Paulus madok di Galatia 2 ayat 20 madok molo mangolu piau di bagasan daging di dok ibana dada au bena mangolu inuain Kristus dona mangolu di bagasan au. Ia mangolu piau nuaing di bagasat daging, mangolu marhiti-hiti hapor seaon, dianak ni di mata, nama kaholong yau, jala nama ngalihod dirina, humokop au. Jadi hidup masih di dunia, tetapi bukan lagi menurut keinginan duniawi. Ngoluna tong dope mardaging, alai pangalahona pabahenanna dangbe hobartu hagiot ni daging alaniaha nunga di pai baru todini Tuhani. Alani sada natakas perbuye manang pangulaon ni todi perbadia naikon hangoluhonon jala auhonon ni ganu pala Kristen ima nunga di pai baru todi ihita kebejolma nai baru. Isido Apostol Paulus madok di 2 Korin 5. Madok 2 Korin 5 ayat 10 pitu. Nung ngasalwe naliling nung ngarone baru. Jadi manusia itu adalah manusia baru, manusia yang sudah diperbaharui melalui kuasa Roh Kudus.
Alani molo songoni bana halak naung dingani tod di perbadiai pikiran na ima pikiran lau pasauton lomoni rohani Tuhani. Lomoni rohana gabe lomoni rohani Tuhani nama. Dang gabe mamaksahon lomoni rohana asa dihutot Tuhani alai dipahobar ma lomoni rohana gabe tu lomoni rohani Tuhani. Asa sianita ida ngolo ni halak na dirajai manang ditogu-togu tod dinit debata tok tongdo merdalan di bagasat dirina evaluasi manang manakasi diri apakah pikiranku apakah keinginanku mengarah pada Kristus atau hanya mewujudkan keinginanku sendiri. Jadi molohola pasauton nai rohana do berarti dang dope mangula todi di loas di bagasan nguluna. Alanita ingot pak mangolu di bagasan tod di perbadia dimampukan dohita dipatau dohita mangatusi manada dia lomoni rohani debata dia nasolomoni rohana. Jadi roh itu membimbing kita untuk mengerti apa kehendak Tuhan dan yang tidak dikehendaki Tuhan. Hidup bana di bagasang ngulut tahun, molo mangula hita di ulota, molo macari hita, manang di dia pehita, macari mangula, molo di bagasan panuturion ni todi ido hita, totudo diajari hita asa mangula sudeu lau tai lau pasangapot Tuhani molo adong diulau ni nagabe laho mabain hasisiga manang manusai manang manegai nadinggan di bagasang muluta totu rodo pangkoryani todi di bagasar rohata madok unang ulai unang torussoni Alayak kena mengulu di bagasan tod dini debata tod di perbadia sai tok tong doi bana marpanukut tu Tuhani dia siulaona dohot naso siulahonon nuaing molo didok mangulu hita di bagasat tod dini Tuhani pahado tutu mati do pedagingon didok nakin di ayat 10 sadai molo maringanan tod dini na manungguli Yesus sian namate sadok panguluon ni bana naung manungguli Yesus sian naung Yesus ima nang pamatang muna namatei hinorhon ni tod dina na mangingani hamu. Jadi ternyata tod di perbadia na mangula di bagasak kita molo mangula todi di bagasak kita tong doi ko bulusot ta dope hamatean iko mate dope pamatangon alaniaha ala upati no hornidusa do hamatean ala pamatang taon ikon diuba doi songon nidok ni si Paulus daging pardosaon dang boi isahat tu surgo alanido ikon mamulus hamatean alai mangihuton tod di perbadia nataha porsiai di sonakim mulutabulus pe hamatiani hape ternyata kematian hanya selingan yang tidak dapat dielakkan tetapi kita akan dibangkitkan kembali mewarisi kehidupan yang kekal. Asa molo tabolus pe hamatean molo dibolus akana taholonge pe hamatean dang gabe dohonotta dia do lapatanna ay ngairok mangoli bagasat todi. Kenapa tubuh ini harus mati lagi? Alena pasti iman. Holan parsatokina doi hidup bana didok maradian rest in peace
dison maradian istirahat dengan tenang. Jalaido pangatusion ni Apostol Paulus taringot tu hamatean. Hamatean dan kemusnahan. Hamatean bukan akhir segalanya, tetapi hamatean ima istirahat sementara. Menunggu dibangkitkan kembali pada hari terakhir. Hidup bana dia kana porsia di bagasan Yesus jala na mangau hotot di perbadia mangula di bagasan dirina doh di sudi ngoluna. Hamatiani di bereng ima molo songon hita merdalan tu sadainganan molo lau hita merbis lau misalna sian pasar Senen lau merbis manang tu Ciputat manang tu dia be kanongko terminal jolis soro hita isi baru penakok muse tubis manang na tu dia tujuan berikut. Saya songon terminal sementara do hamateani paima ditogu hita muse dipahehe asa sahat hita muse buanon itu hatai tu surgo hasonangani. Alani sukacita besar do di hita hape molo didok halak na mangulu di bagasa tot di perbadia nang pemate pamatang alai paheheon na domuse diari suguti. Nuaing molo songonido hape bahama hita dingulutan waingon tagan di bagasa daging dope hita asa gabe halomuan ni rohani dewata hita. Taloas matot di perbadia mangamudihon nguluta asa dipatau hita maparbuihon nadinggan nagabe halomuan ni rohani dewata. Songon nanidokna di Galatia 5 ayat 20 sadaing 22. Ay molo halak na mangolo di bagasa daging tadap do didok ima akan na mangulahon permainanon hahodaron pargadopuson hasipelebebuon hadatuon parmusuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian nagudangan ikuari dison alayaka parbuen itodi ima holong dohot las niroha dame dohot labas niroha habasaron habasaon haporseaon halabohon dohot hatomanon. Jadi hitama menilai dirita nuaing ise mahita parroha daging ko manang partodi hitama menukun dirita molo ta badikon tu Galatia 5 ayat 20 sahatu ayat 22 alai ditogu-togu hatani de batama hita asa gabe halak na maparbuehon parbuen itodi asa jupang dame jupang las niroha di bagasan nguluta gabe halomuan ni de batama hita. Amin. Mauliate rohanami Tuhan nunga di patuduhoko tuhami na margugo jala mangula doho laho manugu-nugu mangajari dohot manuturi hami di sudi perdalanan ninggulunami roho marhiti tod di perbadia saur tuhami bi gabima manguluhok kami mangulaulaw nami para sauran nami dohotakka perdalanan ninggulu nami. Tuhan mauliate madiho say saur maho tuhami marhiti tod dimi jala naeng ma Tuhan marhite panuturion ni tod dimi hami bui mangotapi akka parulaon na mangadop tu daging akka na pasauton hagiot ni daging alayasa huo tapi hami
jala gabe halomuan ni roham mahami marhite na mangulaw nami pasautol lomo ni roham urupi hami Tuhan manakasi diri nami hatik tung mian maringat dope aka hagiot ni perdagingon hawa nafsu duniawi di bagasan diri nami alai marhite gugu na siyako todim to di perbadia bui hami Tuhan di pai baru manadikonaka na solomoni rohami lau mangulahon parbue ni todi holong doho las ni roha habasaron hatomanon halabohon Tuhan mian matodimi di hami asa mabaor siap kami aka las ni roha aka pasu-pasu na tau mabain nauli tu saluhut halak lumobi Tuhan lau pasangapon kuarmu Tuhan nami kuingot kami do di bagasat tikion di parsauran ni sudi halak Kristen nama mestahon hasa saur ni tod di perbadia gohima ngulu ni sudi halak Kristen dohot ngulu na ni inganan na tinagutugo ni tod di perbadia asa marhiti disirai aka parsaurat di tonga-tonga ni portibion asa jupang dami jupang na masiha holongan lumowi Tuhan di bagasan kapartikian na perpudion inamasa porang di luat ni Ukraina dohot Rusia Tuhan utang yako kami matuho asa todimi na mangula di rohani sudi aka na manggongkomi anggiat bui nasida Tuhan marnida lomoni roham dang dihalomohoko akan na mga sagugo dang dihamalomohoko akan na marporang na manusay halak alayasa diotapi i jala mulak nasida mardami jala denggam musiak ka masyarakat boy mangulak ka ulona matsari dohot pauliulihon bangso Ukraina di bagasan hadingganon mulutung adong akan aguan di keluarga di akan hinaholongan na homa Tuhan na mangapuli na siya songonima Tuhan hutangi ako kami di tikyon aka program ni huriam di HKBP diasporaon program kerja dohot anggaran tahun 2022 nang tinotopon nasida di rabot uria doho resort homa Tuhan nama maso-maso asaboy denggam merdalan niuluhon ni paditanami rabdot sude parhalado gabe patanghon haporsiaon ni sudi ruasni lam takas tarida ngulu naninganan ni todim todi perbadia songoni manang di upaya ni huriam laho pasidukon namardomo tu tanggung jawab tu dana pensiun HKBP sai tugu-tugu ma Tuhan uluan ni huriam rabdohot sudia kapangula nang sudi ruas me asa masih urupan jala marsiadu mabain nadengkan asa tumibu sidung tanggung jawabi boy denggan merdalan aka namar pardomuat tu dana pensiun di tonga-tonga ni huriam tu aka pangula ni huriam Tuhan tangyak konon nami ma tuho kadongan nami na hurang sehat manang namar sahid amang Dr. T.A. Simadupang boru tampunan
na tongon rawat jalan pemulihan di Joyabu. Inang situa Nyonya Manurung boru siaturi, songoninang amang es hutauruk boru sitohang na tongon rawat jalan dohot pemulihan di Kanada. Amang huta barat boru nababan na tongon rawat jalan di Bonapasugit. Asupasu masudi nasida Tuhan dia keinganan nasida bi. Sudi akan apinatu pani dokter perawat nang aka upaya ni keluarga pe mangaraduti pangubation pemulihan nasida bi. Marhiti kasih panganon sinumon ubat na jinalo nasida. Paso-pasomu Tuhan, ay hodo padaoni na sumurong, hodo natukpa malupon na sida. Alani perhitiammu ma akaubat si panganon sinumon, doho takatangan ni perawat dokter na merawat na sida. Asa dapat na sida hamalumonisyak ko. Lehon benget ni raw hadi na sida Tuhan, molotungpe ikopay mau na sida do peopasna. Hama malum ni parsahitoni benget na sida jala di bagasan haporsiaon toktong mangido tuho nasahona mangalehon gugu dohot hahi pasod di nasida tongale Tuhan nami upasahat nami ma ngulu nami tuho di akaulaw na naing siulaw nami tuhari marsugut dohot tu satorus na di minggu naro tangam mahupasahat nami Tuhan tugu-tugu hami jala ajari hami marhiti tordim diaka ruas ni huriam na say gudang dope dihalunguton na apala sau dope akana pinarsita ni rohana upasahat tami matuho Tuhan homa na mangalusyo partulomon ni roham asa tungboy na sida marlas ni roha obar tu paso-pasumi atong urasi mahami Tuhan siad dosa nami marhiti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari dimahita siya nomor 100 siya mamuka siya ayat seri. Alidi batama namin na di banwagi jang horo haroroan ni saluhut sililion na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilyomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Paso-paso may jalaramoti
Asau para siak kami piliano patipulo karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di porotibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami kudang nisilolyomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa Ale Tuhan debata manami nasotara samdugudang nisilioliom mudihami. Todim na badiay dilioko tuhami zolma sumonggo pihami na leon. Naumargai dilioko tuhami. Jala gumudang dui sian portibion dohot sian pangisi na sudi. Ope mauliate marohanami jala pujion nami maho. Alani sudi habal gaun dohot hamuliom naung pinapatar mo tuhami. Sa iliom matod di parbadio tuhuriam. Akan naulo mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai jala dipatok-tok kami mian, dibarita nauli. Alitod diperbadia say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan jala masih haolongan, songan nakaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodange jala patiur mahami, asa hutad dahami akadosa na balga dohot na memet si pasadingon nami. Sa ibuas mahomanesa dosa nami, asa labadia jalay baru hami kanupari, asa terbaik kami sahur di bagasa kuria na badia na sasadai. Sa yodihon jala padumu mahami tu amai, asa posrohan nami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sa itabay silion tu huria, asalam gadda torop niya kaparbarita nauli, dohot pangajari, dohot para siroha na mamaritaho kabalmaumu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolan nang di bagas nabi. Asa tahu na sida sahur tu parpunguas sugut. Saya sungguli akan atarpudum, jala pargugoy akan agali. Saya songgoti ma akan naneang do natakang roha. Asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi. Sai parrohaya kana bojok roha, jala pulia kana marsak do nadangoli, asa unang dirupa-rupa portibion akana manguluiho. Sai tata mana targugut do na pinuburu-buru ni halak, ala ni hapor syaud di Tuhan Yesus. Sai ajarin na sida maralus, jala mia maho di bagasan na sida. Sai ramoti mapikiran niya kapanggonggomi, panguhum dohot akaraja, asa tigoruhum na sida, jala asa dihabiari na sida ari paruhuman sugut. Sai patugu haporsyon nami, asa toktong hingot tami, naung sesa dosa nami, jala buanom mo hami tuhanguluas sugut. Sai sungguli pakirimon na mangulo di hami, asa posrohan nami, nang malaki dagingon panguluom mo domuse, asa masuk kami marnida di mata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaum, sai saut malomon di roham di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang. Leom matuhami sadarion hanguluas siapari, se sama dosa nami, songo pandesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahu. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho.
didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaurhon madamina tutodim. Ya. Atas segorni sudi perhalado namar hobas di minggu tesadarion upasahat tami ma tuhamu namar minggu di ingananon di bagas gerejaon dohot na di bagas nasidabe secara online upasahat tami ma selamat hari minggu ma di hita saluhutna. Mau lihat ya ma?